Dobrodošli na Sat i stil. Danas ćemo detaljnije pričati o 3 legende koje su obeležile čitavu eru. Raketa, slava i poljot. Svaki od njih ima svoju priču i svaki od njih je ostavio trag i van granica SSSR-a. To danas nisu samo obični satovi, to su vremeplovi. Pričaju priče o kosmosu, vojsci i svakodnevnom životu. Fabrika satova raketa nastala je na temeljima fabrike koju je osnovao Petar Veliki 1721. godine, najstarija je fabrika satova u Rusiji. Tokom Drugog svjetskog rata pod Sovjetskim savezom, ovo se pretvorilo u preciznu vojnu opremu, a kasnije i u brend satova Pobjeda koji je naručio Kremlj. Među raznim misijama u kojima je Pobjeda učestvovala bio je i legendarni let Jurija Gagarina, kada je pobegao iz zemljine atmosfere brodom Vostok 1. Fabrika koja stoji iza Pobjede bila je dovoljno ponosna na dostignuće da pokrene novi brend. Tako je rođena raketa. Ovaj brend je osnovan 1961. godine u Petrov dvorcu, u čast Jurija Gagarina i prvog leta čovjeka u svemir. Ime raketa nije slučajno, već simbolizuje svemirsko doba. Najpoznatiji modeli bili su 24-časovni satovi koje su koristile polarne ekspedicije, vojnici u podmornicama i kosmonauti. Njihov jednostavan, robustan dizajn i danas podsjeća na vrijeme kada je tehnologija bila u službi države i istraživanja. Raketa i danas postoji i prave modernizovane verzije svojih legendarnih modela. Satovi raketa svakako spadaju u kategoriju veoma poznatih ruskih satova. Rađeni su za Crvenu armiju, Sovjetsku mornaricu, Severni pol, ekspediciju, kao i za civilno stanovništvo. U Jugoslovenskoj narodnoj armiji najčešći izbor bili su ruski satovi Poljot i raketa. Pravljeni su da izdrže sve. Padobranske skokove, pilotske misije i vojničku svakodnevicu. Poljot, što na ruskom znači let, je sovjetski i ruski brend satova osnovan 1964. godine od strane prve moskovske fabrike satova. Brend je bio zvanični dobavljač satova za sovjetski svemirski program, sa poznatim modelima poput Strele, koji su nosili astronauti poput Jurija Gagarina. Proizvodnja poljota u fabrici je prestala 2010. godine, što je dovelo do propasti brenda. Iako fabrika više ne proizvodi satove, Poljot ostaje cijenjen brend među kolekcionarima zbog svog istorijskog nasljeđa. Često se nude ograničena izdanja i istorijski inspirisani modeli. Kompanije poput Poljot International nastavljaju da dizajniraju moderne mehaničke satove inspirisane istorijom časovničarstva. Brendovi Poljot i Šturmanski povezani su sa istorijskim satovima iz sovjetskog i ruskog svemirskog programa, iako su se imena mogla promijeniti ili odnositi na određene modele. Šturmanski je brend sata koji je nosio Jurij Gagarin tokom svog istorijskog leta 61. Što ga čini prvim satom u svemiru. Strela, s druge strane, je naziv poljot hronografa koji je nosio kosmonaut Aleksej Leonov tokom svoje prve svemirske šetnje 65. godine, što ga čini prvim hronografom koji je izveo svemirsku šetnju. Poljot je istorijska sovjetsko-ruska kompanija za proizvodnju satova, a imena Šturmanski i Strela odnose se na određene modele sa različitim istorijama. Brend Slava osnovan je u Moskvi i bio je jedan od najrasprostranjenijih satova u Jugoslaviji tokom 70. i 80. godina. Mnogi se i danas sećaju da su njihovi očevi i dede nosili Slavu na ruci. Slava je bila nešto elegantnija od raketinih vojnih satova i imala je bogatije brojčanike, često i dupli barel mehanizam, što je produžavalo rezervu snage. Slava je bila sat za svakodnevni život, dostupan, ali pouzdan. Jedan od poznatijih modela bio je Slava Medical, posebno dizajniran za lekare, sa sekundarom podeljenim za merenje pulsa. Ovaj sat Slava sam ja nasledio od dede. Mehanički navijač. I danas radi. S polja sam ga malo očistio i planiram da ga uramim sa dedinom slikom. Radnička klasa komunizma je uglavnom nosila ove satove. Ovaj i ovakvi satovi pričaju priču o generaciji graditelja, radnika, udarnika, a poneki i o radnim akcijama gdje se gradila i rađala neka nova Jugoslavija. Te zemlje više nema. I ta vremena su davno prošla. Na većini tih satova. I vreme je stalo. Pišite u komentarima da li i vi posjedujete neki od ovih satova. Nadam se da vam se ovo putovanje kroz vreme dopalo. Zapratite i lajkujte Sat i stil.
Hvala na pažnji i do gledanja.